Shalom. Kembali lagi bersama saya Yosua Astawajaya dan bersama rekan saya. Can you introduce yourself? Hi, my name's Sam and I'm from Canada. Ya, hari ini kita akan diberkati oleh sahabat rekan kita, anak muda yang luar biasa dari Kanada untuk belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Okay, we started. Today I will be talking about trust. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kepercayaan. Countless times in the Bible it says to trust in the Lord. Ya, di Alkitab sangat jelas bahwa pentingnya kita belajar tentang sebuah kepercayaan. An example of this can be found in Proverbs 3:5, which says, "Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding." Ya, kata firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, jangan bergantung pada pengertianmu sendiri. There are many other examples as well. Ya, tentunya banyak contoh tentang kepercayaan. The word trust means to have a firm belief in the reliability, truth, or ability of someone or something. Ya, dalam hal sehari-hari kita belajar percaya bahwa itu sebuah keyakinan, sebuah bagaimana kita yakin dengan sesuatu, mengandalkan sesuatu. The truth is, we as humans put our trust in people and objects every single day. Ya, setiap hari kita lihat bahwa sebenarnya kita sedang percaya kepada suatu orang, benda setiap harinya. Every time you sit down in a chair, you are trusting it to hold you up and keep you from falling to the ground. Iya, seperti kita duduk di bangku, kita percaya kalau bangku itu kuat, makanya kita mau duduk. Each time you eat food, you are trusting the people that prepared the dish that it is prepared safely so it won't make you sick. Ya, ketika kita makan, yang mempersiapkan makan dengan baik, tentunya kita juga percaya kalau makanan itu juga aman untuk kita makan. Right now, you are trusting the speakers to bring the sound of my voice to your ears. Ya, kita juga percaya kalau speaker ini melalui internet juga bisa menyampaikan suara kita ke tempat di mana teman-teman berada. A major example is that we trust our parents to provide for us and keep us safe. Ya, kita juga tentunya hal yang penting bagaimana kita percaya juga sama orang tua kita yang nggak mungkin bawa kita anak-anaknya ke dalam hal yang berbahaya. Trust is a part of daily life. Jadi kepercayaan adalah sebuah hal sehari-hari yang kita temui. It's clear that trust is a major theme in the Bible as well. Ya, kepercayaan juga merupakan tema penting di Alkitab. Therefore, it is important to look into what it means for our lives. Ya, kita akan belajar melihat apa itu kepercayaan. To do this, there are some important stories in the Old Testament that can help us. Ya, ada beberapa cerita penting yang kita temukan di Alkitab yang dimananya temanya adalah kepercayaan. The first character in the Bible that we will look at today is Joseph. Ya, tema yang pertama, tokoh yang pertama adalah Yusuf. The story of Joseph is full of betrayal and pain. Ya, kisah Yusuf adalah kisah sebuah tragedi pengkhianatan. Dia juga bagaimana saudara-saudaranya menyakiti dia. Joseph was sent to Egypt by his jealous brothers. Ya, Yusuf akhirnya ke Mesir karena saudara-saudaranya cemburu. Kisah itu dimulai. While there, he was betrayed by his new friends in Egypt as well. Dan ternyata temannya pun yang di sana mengkhianati dia kembali. Jadi dia berkali-kali dikhianati. This is putting a very long story quite short. Ya, ini adalah sebuah cerita yang sangat panjang, tapi sebenarnya cerita ini dibuat singkat. The point is, Joseph's life was completely flipped upside down, but he never stopped trusting God. Ya, kisah Yosef adalah kisah yang sangat-sangat menyedihkan, tragedi yang memilukan, tapi dia belajar tetap bergantung sama Tuhan. As the story progresses, Joseph finds himself with the opportunity to help Pharaoh, the king of Egypt, by interpreting some of his dreams. Ya, akhirnya ada suatu kesempatan Yusuf menerjemahkan mimpi Firaun. After all the suffering that Joseph had gone through, it might be expected that he would reject God and go his own way. Ya, akhirnya Yusuf pun belajar untuk terus percaya sekalipun memang keadaan sangat berat. But he continues to depend on the Lord. Ya, dia terus bergantung walaupun sebenarnya bisa kecewa dia, tapi dia tetap bergantung sama Tuhan. In Genesis 41:16, when Pharaoh asked Joseph to interpret a dream of his, Joseph replies by saying, "It is beyond my power to do this, but God can tell you what it means and put you at ease." Iya, ternyata dalam Kejadian 41:16 itu adalah sebuah kisah Firaun minta Yusuf untuk menafsirkan mimpi, dan itu bukan karena kebijaksanaan Yusuf, tetapi semata-mata karena Tuhan Allah sendiri yang memberikan penglihatan itu sendiri. Joseph believed that God could do what needed to be done, and so he relied on him. Ya, kenapa begitu? Karena Yusuf mengandalkan Tuhan, sehingga bukan karena kebijaksanaan yang Yusuf bisa.
He didn't try to interpret Pharaoh's dreams on his own strength, but rather he trusted in God's all-knowing wisdom and power. Sekali lagi dia tidak mencoba dengan kekuatannya sendiri, kehebatannya, tapi betul-betul mengandalkan keyakinannya, kepercayaannya terhadap Tuhan Allah. Joseph trusted in God and it turned out well for him. Ya, dia tahu dan yakin Tuhan tahu segalanya, makanya dia punya dasar yang kuat kalau percaya sama Tuhan itu adalah suatu hal yang bermanfaat dan penting. Joseph's interpretations of Pharaoh's dreams turned out to be true prophecies, and because of that, Pharaoh placed him in a high position of authority in Egypt. Ya, akhirnya hasil dari penafsiran Yusuf membuat Yusuf dipromosikan Tuhan kepada posisi yang sangat luar biasa di bawah Firaun. In this position, Joseph continued to trust in God to help him make wise decisions for the people of Egypt. Sekalipun di posisi yang sangat luar biasa ini, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Eventually, God led Joseph's brothers into Egypt because of a great famine in their land. Ya, akhirnya ada suatu momen kelaparan terjadi dan mau nggak mau semua bangsa termasuk saudara-saudaranya dulu yang benci dia datang ke Mesir. When they get there, they shockingly discover that Joseph is still alive and they are reunited. Ya, akhirnya keluarganya pun kaget Yusuf masih hidup. Ya, singkat cerita terjadi reunited, terjadi pemulihan. Joseph's brothers apologize profusely, but he continues to depend on the Lord by his answer. Iya, dia belajar memaafkan saudaranya. Sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat, kata firman Tuhan di Kejadian 52:20, Tuhan bisa mereka-rekakan dengan baik. In Genesis 50:20, Joseph says, "You intended to harm me, but God intended it all for good." Ya, Tuhan bisa membuat suatu hal yang buruk, suatu hal yang sangat jahat tapi jadi suatu hal yang baik. Joseph experienced extreme pain, suffering, heartbreak, sadness, and betrayal, but through it all he continued trusting that God was with him and had a plan for him. Ya, Yusuf mengalami suatu penderitaan, suatu kesedihan sesungguhnya. Siapa yang gak sedih tinggalin saudaranya, dikecewakan, dihianati berkali-kali. Tetapi sekalipun dia melalui sesuatu yang ekstrim katanya, tetapi dia tetap percaya. Sekali lagi, percayanya itu membuat dia kuat dalam segala keadaan. The next character that we will look at is Moses. Ya, karakter selanjutnya yang akan kita bahas adalah Musa. The story of Moses is in the next book of the Bible after Joseph, a book called Exodus. Ya, kisah Musa adalah kisah di kitab Keluaran setelah Yusuf, jauh setelahnya. Moses is a descendant of one of Joseph's brothers who stayed in Egypt long after they had passed away. Ya, akhirnya juga merupakan keturunan dari keluarga Yusuf itu sendiri ya. Jadi Musa itu adalah keturunan juga dari keluarga Israel, dari Yakub itu sendiri. At this point in time, the Egyptians were rejecting the Israelites, who were Joseph's descendants and his brothers. Iya, tentunya akhirnya ada suatu generasi akhirnya diperbudaklah keturunan selanjutnya dari Yusuf, dari Yakub gitu. Akhirnya Mesir memperbudak Israel. The king of Egypt enslaves the Israelites, and they find themselves under constant oppression. Iya, suatu situasi yang sangat berat, ditindas menerus setiap hari. Situasi yang terbalik, dulu Yusuf berkuasa, tapi sekarang ternyata ditindas keturunannya. Moses, on the other hand, finds his way out of Egypt and finds a wife and becomes a shepherd. Dan mau nggak mau akhirnya Musa dengan seizin Tuhan dia akhirnya keluar dari Mesir, bertemu dengan istri dan akhirnya menjadi sebuah gembala, menjadi seorang gembala domba. One day as Moses was tending his flock, he came across a bush that was on fire but wasn't burning up. Ya, suatu hari Musa waktu lagi menjaga kawanan domba, dia ngelihat semak belukar tapi nggak terbakar, semak terbakar tapi nggak terbakar. It only gets weirder because soon after finding the bush, it begins speaking to him. Ya, itu suatu hal yang aneh karena dan dia antusias, dia inisiatif pengen tahu siapa itu. Ternyata semak belukar itu berbicara kepadanya. The burning bush turns out to be the Lord, who is appearing to Moses in the form of fire. Ya, semak yang terbakar itu ternyata adalah Tuhan yang mau bicara dan mengutus Musa. God tells Moses that he has seen the oppression and slavery of his people and that he wants to save them from their slavery in Egypt. Ya, kalau kita buka di Keluaran 3 ayat 7 sampai ke 8, dia beritahu kepada Musa bahwa Tuhan mendengar penderitaan umatnya karena umatnya berdoa. But Moses protests to God. He doubts his own ability to lead his people out of Egypt. Ya, seperti dikatakan Musa katanya protes dan sebenarnya juga meragukan dirinya sendiri. Moses doubts his ability to lead. He doubts that the Israelites will believe that God had sent him, and he doubts his ability to speak in front of many people. Ya, Musa meragukan bahwa ia bisa memimpin. Musa meragukan bahwa nanti orang bakal percaya sama dia. Dan Musa akhirnya juga meragukan dia nggak bisa bicara, nggak jago ngomong. In fact, in Exodus 4:13,
Moses tells God to send anyone but him. Ya dalam Keluaran 4 ayat 13 nanti Anda baca bahwa Musa bahkan minta sama Tuhan, jangan saya deh, orang lain aja Tuhan. There's no question, at this point in time, Moses does not trust God. Ini menarik, tidak ada pertanyaan dari Tuhan. Tuhan ingin pakai Musa sekalipun banyak kegagalan, sekalipun banyak hal yang dulu hancur, tapi Tuhan pengen pakai Musa. Tuhan pengen percaya sama Musa ini. But God is still determined to use Moses despite his distrust. Tuhan tetap bertekad pakai Musa, sekalipun bahkan Musa aja nggak percaya sama dirinya. The first thing God tells Moses in response to his protests can be found in Exodus 3:12. Sebenarnya Keluaran 3:12 dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai Musa, tetapi tetap aja Musa ragu. Tapi Tuhan mau tetap bilang, aku menyertai kamu loh. The Lord tells Moses, I will be with you. Iya, Tuhan mau bilang bahwa aku menyertai kamu. God reassures and comforts Moses. Tuhan ingin meyakinkan Musa, menghibur Musa, menguatkan Musa. Lihat, kurang baik apa Tuhan sendiri loh begitu sama Musa. He promises him something that he promises us as well, that he will be with us. Nah, seperti yang dilakukan kepada Musa, Tuhan juga sebenarnya perbuat sama kita. Dia ingin menyertai Anda dan saya. Next, God gives Moses evidence of his power and glory. Ya, selanjutnya terjadi sebuah kisah bahwa Tuhan melengkapi Musa, Tuhan menyertai Musa, Tuhan memimpin Musa dengan banyak kemuliaan dan kekuasaan. He has Moses throw his staff to the ground, where it turns into a snake. Iya, Tuhan menyuruh Musa, coba lempar tongkat, apa yang ada padamu, dilempar tongkatnya. Then God tells Moses to grab the snake by the tail. Ya, akhirnya Tuhan kasih tahu, coba ambil tuh tongkat karena udah jadi ular. When he does, the snake turns back into Moses' staff. Ya, akhirnya ular itu balik lagi menjadi tongkat Musa. The snake represents the nation of Egypt, and God is not only showing Moses his incredible power by his hands, but also that through him Egypt will be powerless. Ya, ular itu melambangkan Mesir sesungguhnya, tetapi juga Tuhan ingin perlihatkan bahwa sebenarnya Mesir adalah suatu bangsa yang tidak berdaya di hadapan Tuhan itu sendiri. Finally, after Moses explains to the Lord that he will not be able to speak in front of people, God does even more to help him. Ya, akhirnya mau nggak mau karena Musa banyak beralasan, Tuhan akhirnya sediakan partner, yaitu Harun, untuk bantu bicara sebagai jubirnya Musa. God provides Moses his brother, Aaron, to speak for him. Ya, akhirnya saudaranya itu dipersiapkan untuk menemani Musa, untuk menjadi sambung lidahnya Musa. This act of practical support gives Moses the confidence to go back to Egypt and help his Luar people. biasa, Tuhan bahkan mendukung Musa sampai hal yang praktis, hal yang sederhana, hanya untuk Musa mau dipakai Tuhan. The process of freeing the Israelites was not a quick or easy one for Moses. Tapi proses yang dialami Musa bukanlah proses yang cepat dan mudah loh. He had many doubts along the way, but because God had sent him from the burning bush, he kept on going with confidence. Dia banyak keraguan, tetapi minimal perjumpaan dengan Tuhan Allah itu menjadi dasar kekuatan dia boleh melayani Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. It is clear that Moses' trust in the Lord has increased when he finally leads the Israelites out of Egypt and they reach the Red Sea. Jadi kisah ini menggambarkan betapa kepercayaan Musa pun terus proses naik level sampai akhirnya dia bisa memimpin bangsa Israel sampai ketemu Laut Merah. This is a famous story and it gives a very cool picture of trust. Ya, ini adalah kisah yang luar biasa ya, kisah di Laut Merah, kisah yang terkenal di mana ada sebuah gambaran yang sangat keren ini, luar biasa. The Egyptians pursued the Israelites, who were led by Moses, and they cornered them by the sea. Ya, orang-orang Mesir mengejar Musa, akhirnya Musa pun disudutkan bersama bangsa Israel itu sendiri. Moses had no other option than to trust God, and so he does. Ya, Musa nggak punya pilihan, mundur nggak bisa, maju laut. Moses raises his hand over the sea, and it splits apart. Ya, akhirnya Musa mengangkat tangan, udah nggak sanggup. Pas Musa mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, laut terbelah. This is one of the most incredible stories in history, and it shows that when Moses trusted in God, he helped him. Inilah kisah yang luar biasa. Lihat, bukti bahwa orang yang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, Tuhan sertai dengan pertolongan yang luar biasa. We can learn so much from these two stories in the Bible, and there are lots more stories that can teach us about trust as well. Ya, kita akhirnya belajar juga, ternyata pentingnya belajar percaya. Percaya itu bukan proses yang mudah, dan banyak kisah di Alkitab belajar tentang ini. Even though the stories of the Bible happened many, many years ago, they can still be real and applied to our lives today. Ya, sekalipun itu kejadian yang bertahun-tahun yang lalu, teman-teman, tetapi itu tetap berlaku sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun.
The first thing we can learn about trust from Joseph is that God has a plan for us. Ya ternyata hal yang penting yang pertama yang kita pelajari adalah Tuhan punya rencana sama kita. When we are going through hard times and suffering, it can be easy to forget about God. Ya ketika masa sulit, penderitaan, sebenarnya sangat gampang kita meninggalkan Tuhan. It's easy to question his goodness. Sangat mudah mempertanyakan Tuhan. But the story of Joseph gives a clear picture of God's goodness within the struggles of life. Tapi ternyata kisah Yusuf kembali mengingatkan kita betapa pergumulan seharusnya adalah arena untuk tetap percaya sama Tuhan. Joseph went through extreme suffering and pain, but God turned it all for good. Ya dikatakan tadi Yusuf mengalami kesedihan yang nggak biasa, extreme suffering. Jadi kesedihan yang sangat ekstrim sesungguhnya. Joseph ends up in a high position of authority in Egypt, where he's able to help his brothers out of their starvation. Tapi ternyata Tuhan mengubah dari penderitaan menjadi sebuah posisi yang dipromosikan. Tapi bukan promosi tujuannya. Tujuan kita adalah tetap percaya sama Tuhan. Joseph said in the end that God intended all the pain for good. Ya Yusuf ingin bilang bahwa sebenarnya semua rasa sakit itu adalah untuk kebaikan. Makanya ayat emasnya Yusuf adalah Kejadian 50 ayat yang 20 itu. We can trust in this same thing. Ya kita juga bisa percaya sama hal ini. God is on our team and he has plans for us. Oh, luar biasa. Tuhan bersama kita. Dia punya rencana sama kita. This doesn't mean our lives will be free from suffering, but it does mean that God intends them for good. Ya, ini bukan berarti ya bahwa kita berarti bebas dari penderitaan, bebas dari sakit, apalagi sekarang ada corona. Bukan berarti kita akhirnya tiba-tiba kebal juga dari penderitaan dunia ini, enggak. The biggest way that God showed this for us is by sending his son Jesus to die on the cross so that we could have eternal life. Dan hal terpenting yang di Alkitab diingatkan adalah sebuah karya yang terbesar. Hal yang terbesar yang Tuhan Allah lakukan adalah dia berikan anaknya sendiri, Yesus, untuk mati di kayu salib bagi kita. We can hope and trust in the life that God gives us, even when we are suffering. Ya, sehingga kita bisa percaya sama Tuhan, bahkan sekalipun penderitaan itu ada. Mengapa? Karena ada Yesus, jaminan hidup kita. Something we can learn from the story of Moses is that God will always be with us. Ya, hal yang kedua yang penting adalah dari Musa kita belajar Tuhan bersama kita. God with us, Tuhan selalu bersama dengan kita. He promises this and God never Dan lies. ini janji bukan manusia loh, janji Tuhan. Manusia boleh bohong, janji Tuhan tidak pernah bohong. This means that we can trust that God is always with us, going before, behind, and beside us. Berarti ini kita harus percaya sama Tuhan. Dia bersama dengan kita, di belakang, di samping, di depan. Dia bersama dengan kita, jangan ragu. This is true even when we doubt God and ourselves. Nah, ini menarik sekali, hal yang paling penting dari Musa. Bahkan sekalipun kita ragu sama diri kita, seperti Musa ragu dengan dirinya, Tuhan tetap mau pakai Musa. Tuhan mau pakai Anda dan saya. Moses repeatedly protested God's calling on his life, but God continued to support and help Moses and provide for him. Ya, Musa berulang kali protes. Tapi Tuhan tetap mau memakai Musa. In Exodus 3:12, God promises to Moses, I will be with you. Ya, Keluaran 3:12 dikatakan Allah berjanji kepada Musa, aku akan menyertai kamu. Ini mengarah kepada sebuah penyelamatan yang luar biasa, yang nanti juga kepada Yesus sebagai karya yang utama. This leads to an incredible rescue of God's people because he was able to use Moses. Ya, ini sebuah hal yang luar biasa, bahwa keselamatan yang luar biasa. Tuhan pakai pemimpin yang sebenarnya rapuh, pemimpin yang sebenarnya juga punya kelemahan. Moses trusted that God would always be with him, and even when he would forget that, God would help him to remember. Ya, makanya kita mari responi kalau Tuhan mau pakai kita. Kita pun belajar percaya seperti Musa. Tentunya nggak langsung sempurna, pelan-pelan, step by step. The same is true for us. Hal yang sama berlaku untuk kita. God is in all places at all times. And when Jesus died and rose again, his Holy Spirit came to live inside us. Ya, Tuhan bersama dengan kita, dan bahkan Roh Kudus diberikan kepada kita, diutus kepada kita, adalah untuk tanda bahwa Allah menyertai kita dimanapun kita berada loh. This means that not only is God with us, but he lives inside of us. Ya, dia selalu hidup bersama kita. Because of this, we have no reason to be Gak boleh afraid. ada alasan untuk takut. And when we doubt God, we can know that he doesn't leave us. He is always with us. Ya, ketika kita meragukan Tuhan, yakinlah Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. So to end, let's remember how important trust is in our walks with God. Jadi, marilah kita mengakhiri dengan sebuah keyakinan betapa pentingnya kepercayaan itu lagi kembali dibangun dalam hidup kita. Ya, We have the creator of the universe on our team, and he loves us. Bayangkan kita punya Tuhan Allah pencipta langit bumi, universe itu bersama dengan kita.
we can give our lives to Him and know that He will be good to us and that He will never leave us. Jadi jangan ragu untuk berikan hidup kita kepada Tuhan karena Dia pencipta alam semesta ini bersama dengan kita. This is true for you too, even if you are not a follower of Jesus yet. Ya, ini juga berlaku bagi Anda. Bahkan kalau hari ini Anda baru mendengar Tuhan Yesus atau sering dengar Tuhan Yesus namun belum terima secara pribadi di hati kita. Jesus is God's Son and God Himself. Tuhan Yesus adalah putra Allah dan Allah itu sendiri. He came down to earth as a human, died on a cross, and rose again 3 days later. Dia turun ke dunia, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. It is only through giving our lives to Him that we can come to know and trust God fully like Moses and Joseph. Ya makanya belajar percaya, belajar memberikan hidup seperti Yusuf dan Musa. Walaupun ada prosesnya, tetapi mari terus belajar mengenal, terus belajar percaya. Because of Christ's death on the cross, we can also have hope in the future. Ya karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita punya masa depan, kita punya hari esok dengan penuh keyakinan. Even when we are suffering. Bahkan kalau hari ini Anda punya penderitaan. Jesus died for us so that when we die, we can be with Him in heaven. Ya, Yesus mati buat kita, Dia menderita buat kita supaya kita menang dari penderitaan. Bahkan setiap orang yang percaya sama Dia, kematian pun bukan lagi suatu hal yang menakutkan. If you have any more questions about this, please talk to your leaders that are there with you. Ya marilah setelah kita dengar firman Tuhan ini, kita belajar dari pembina, dari pemimpin, dari kakak rohani, belajar untuk percaya kepada gembala, kepada pendeta, untuk terus membangun iman percaya kita. Dan hari ini kita belajar luar biasa betapa pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Terima kasih. Thank you. Thank you. Can you say thank you in Indonesia? Oh, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Actually, I'm thank you for you to share to my church, to my people in Indonesia. So thank you, Sam. And, Thank you. And I want to we pray for Indonesia, and you can pray to Indonesia, Yes. and you can maybe encourage the young people in Indonesia. Yes. Do you want me to pray? Yeah, right you can now? say encourage young people, and after this we pray. Okay. Yeah, I just want to encourage you that we can trust in God, that He's always with us. And that's why I spoke about that today, because I think it's very important. And it's something that I've learned in my life and that I've found is huge in my walk with Jesus, that we can remember that He's always with us and that He has planned for me and for you as well. So, Jadi marilah generasi muda percaya sama Tuhan. Tuhan punya rencana dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Jangan ragu, bahkan Tuhan pakai Musa. Yang sekalipun dia nggak percaya dirinya, tapi Tuhan pakai dia. Seperti itulah Tuhan mau pakai Anda dan saya. Mungkin Anda meragukan diri Anda, tapi Tuhan percaya sama Anda. Thank you, we can pray. And Yes. after you, I pray for you. And we Okay. can pray for Indonesia and the Ministry of Indonesia. yes, Okay, we I'll pray first. Dear God, thank you for today. And I thank you that we can, come together and learn about trusting in you and what that means. And we thank you for the examples in the Bible that we can learn from, that we can read from your word and know that it is from you. Thank you that we can trust in you, that you're good to us and that you have a plan for us. And I pray that everyone listening to this message today, that you would just work in their hearts and that you'd give them the desire to trust you and know you more. Thank you, God, for today, for Sam to be able to share about the God's word to Indonesian person. And thank you, God, for Sam, and bless the future, bless family, bless whatever he will do in Canada. And thank you for today. Thank you for sharing and about you, Joseph and Moses. Thanks for sharing and can be encourage the young people in Indonesia. In the name of Jesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur dan Tuhan memakai generasi muda untuk kembali bangkit, belajar seperti Yusuf dan Musa, sekalipun bahkan tidak ada alasan, bahkan sesungguhnya kita sebenarnya manusia yang tidak berdaya. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita yang rapuh, semata-mata bukan demi kita, tapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Amen. Thanks, man. Thank God bless you. God bless you. Thanks, man. God bless. Thank you. God bless. Haleluya.